Before watching this heart-to-heart session, would you please help us go by clicking the subscribe button and turn on the notification bell? Thank you! Ada yang di interview satu orang itu dia he's a classman gitu kan. Dia bikin pisau and stuff. Dan itu emang udah turun-temurun sejak kayak generasi di atasnya. Dan anaknya pun dia bilang dia kepengen jadi kayak bapaknya. Meskipun anak-anak di situ, meskipun setelah mereka lulus SMP gitu, mereka go to uni di Russia, di tempat yang somewhere warmer gitu kan. Karena di kota itu nggak ada uni kan. Banyak dari mereka yang kembali lagi ke sana. Jadi emang menunjukkan bahwa there are just people who keep their tradition alive. I don't know, I just have a really huge respect for them. Keren ya, meskipun susah. Yeah, it's extremely hard kalau dipikir. Kau pernah nggak kepingin kerja kayak like one of the tall building? Pengen sih kerja korporat, tapi bukan di bank. Yeah, I mean just corporate life. Pengen nyoba minimal di satu fase hidupku, tapi aku nggak pengen itu jadi kayak long term. Why? Karena to be honest, aku tuh selalu in the entrepreneurial side. Dan karena ayahku juga seorang kayak berjiwa entrepreneur gitu kan, jadi aku punya dapat banget huge influence dari beliau gitu. Dan apa ya, kalau ini perspektifku yang masih anak jagung, anak kemarin sore gitu. Yeah. Itu kayak I think I want to live life my way gitu. What do you mean your way? Kayak lepas dari kan kalau misalnya kerja korporat, mereka udah punya peraturan yang established, kita harus sesuai dengan peraturan yang udah ada gitu kan. Intinya. Sedangkan kalau if you're entrepreneur, meskipun jalannya tuh lebih bumpy, tapi you can actually pursue what you want sesuai dengan visi dan misi kamu gitu loh. Dan help other people yang punya misi yang sama, karena dalam sebuah kayak usaha gitu, bisnis, itu kan kita selalu ada dalam culture yang sama gitu kan. Orang-orang yang kita terima tuh adalah orang-orang dengan misi dan visi yang sama kita. Jadi itu it makes the adventure even more interesting. Sedangkan kalau misalnya lebih ke corporate gitu, I don't know, agak kaku gitu mungkin in a nutshell. I remember kayak in one of our podcast episode with Vivian, she mentioned kalau I think sebenarnya kita tuh udah saat dekat when we make a decision gitu kan. We already expect there will be something that will go wrong gitu loh, and it will be cause stress on us. Tapi semua of us okay, this is the stress that I expect, and yes, I will be shattered by it. I don't know, let's look across the road here. Okay. Tapi kayak bagaimana kita just make peace with it. Kayak emang kita, this is what I have to face. Acceptance ya, kayak I don't expect everything to be easy kan, kayak tadi kamu bilang. But yeah, so that is the journey that we have to go with. Yeah, kayak choice hotels. This is the choice that I made. Yeah. Gitu. And every consequences that comes with it, it's also part of your choice. Bener. Cuman sometimes tuh mungkin it's for me personally it is harder karena masih terjadi sekarang. Karena want to eat? Ayo makan. Long time gak sih sejak kita pertama kali nyampe ke Jerman? Kamu duluan gak sih? Iya, actually. Tapi itu kayak cuma a couple months. Aku Desember. Oke. Aku sampai sini 1 September.
Aku udah nggak ingat. Nggak, saya itu tanggalnya itu persis banget 1 September aku nyampe ke sini. Oke. Lama banget ya. Berapa tahun sih berarti? 3.5? 3. 3.5, ya. 3.5. Cepet ya? Cepat, but so long at the same time. Kok jadi nostalgic gitu sih? I don't know, kayak for me ya misalnya. Kayak aku sekarang di posisi dimana aku udah hampir selesai bachelor kan. And then people keep asking me, what do you want to do next? And sometimes it's really hard thing to answer karena bukan karena aku nggak mau ngasih tahu mereka, but aku juga nggak tahu jawab apa. Nggak sure sama diri kita sendiri. Aku paham banget sih. So tuh kayak tahu nggak sih, every different phases in our life tuh kita jadi tahu lebih banyak hal dan kita jadi pengen berubah jadi orang yang lain itu loh. Beda dari yang dari awal kita pengen jadi apa gitu. Karena ketika kita nge-plan buat ngerjain sesuatu tuh kita kayak idealistic banget ya sih sama apa yang kita pengenin. Ya, because I think kayak waktu kita masih kecil gitu kan ya misalnya kayak what do you dream to be when you were like 5 years, 6 years old? A doctor. Basically. And then with time our goal is become more nuanced and also more specific kan karena we learn more things and stuff. Tapi sometimes kayak meskipun kita pertama kali nyampe ke Jerman pun we have like a certain plan, it could change because you don't know what you will experience here. And for me itu kayak a lot of things that nggak tahu, it's just mungkin cuma perasaanku sih, tapi a lot of people cannot understand that goals are dynamic too. But the soul of the goals stays the same. You know, kayak misalnya. What do you mean? Kayak gini, misalnya aku dari dulu kepengen jadi dokter, tapi the soul sebenarnya tuh aku cuma pengen bantu orang, gitu loh. I really wanna help people with what I have, with my knowledge. Dan pada akhirnya aku juga bisa melakukan itu, tapi tidak lewat menjadi dokter, tapi jadi seseorang yang lain gitu. But what we always want to do tuh ya selalu ada gitu, membantu orang lain, gitu, menjadi lebih sehat. With food you can make people healthier kan? Cuman kan ya life is a journey ya. Kita nggak tahu ada berapa lubang yang kita bakalan jatuh ke dalamnya. Ada berapa kerikil yang kita nggak bisa expect dong. Oke, mungkin kita bisa expect ada 2-3 boulder yang bakalan kita kayak ketemuin gitu. Cuman kalau kerikil-kerikil yang kecil-kecil yang gede tapi nggak kelihatan gitu. Nah, yang kita kira oke, kita tahu kita bakal jatuh, tapi kita nggak bakal tahu ternyata kaki kita harus digips segala macam. Separah itu sakitnya itu kadang-kadang kita nggak bakal expect itu. For me ya. But that's life, just like what kita omongin tadi. Yang penting kita tuh accept apa yang bisa kita lakuin dan apa yang nggak bisa kita lakuin gitu. Karena semakin lama kita jadi makin realistik dengan diri kita. That's aku nggak tahu. Itu kan ada ironic tuh loh. Kayak. Kenapa? No, maksudnya we always have like this ideal image of what we want to be gitu kan. Tapi justru, and we expect kayak with time, with experiences, kita bisa semakin dekat ke that image. Tapi justru with experience kita justru semakin yakin bahwa it's not real kayak kamu bilang. Maksudnya it's just too ideal sometimes for our society bahkan. Kayak a lot of things just like, it's not as simple as we imagine to be. Yeah, but it's like this stuff. That is the destination. Kita di sini cuman berusaha buat ngikutin kompas ke arah yang benar. Tapi apakah kita bisa nyampe ke sana, kita nggak tahu gitu. Yang penting kita udah ada ke jalan ke situ gitu loh, and that is the most important thing. Kayak misalnya gini, kemarin aku curhat gitu kan sama ayahku. Kenapa sih aku ngerasa selalu sendiri gitu di sini? Karena I took kind of not unconventional road gitu kan dibanding sama teman-teman lain yang satu SMA sama aku gitu, selain kamu. Terus kayak ya itu emang pilihanmu dari awal kan. Kamu memilih untuk berenang ke lautan lepas yang ada hiunya dan segala macam, ada Loch Ness-nya. Sedangkan teman-teman kamu memilih untuk tetap tinggal gitu. Terus dari situ kayak iya juga ya. Di situ kamu ketemu sama ombak yang super besar dan bahkan kamu nggak expect kamu bakal terguling-guling ombak. You only kayak aku tuh berenang dengan harapan aku bisa menemukan sebuah pulau di mana aku bisa hidup dengan lebih baik gitu. Holding into that hope gitu yang penting. Apa
apakah kita punya hope. Kayak hope tuh doesn't mean kayak we have to be happy with that, but at least kita punya hope gitu loh buat ke arah sana. Pernah nggak sih ada hari dimana it's just a bad day, kamu nggak pengen ke uni, although ini tuh kayak dream life yang kita selalu bilang dream life is a state of mind gitu kan. Kayak beneran kayak aku udah nggak pengen, aku udah capek banget sama uni deh, kayak aku cuma pengen tidur aja. Tapi mau nggak mau kita harus ke uni gitu loh, kita mau nggak mau harus ujian, mau nggak mau tuh harus ngelakuin ini meskipun kita tahu ini bakalan painful banget dan kita bakalan terguling-guling gitu. I wonder kenapa kita bisa survive sampai sekarang. Karena I think it's state of mind kayak kamu bilang gini. In the last interview kayak we do an interview with Kenesia kan, one of our guests still up there also in the podcast. See if you want to. So she mentioned this really interesting thing. So it's a really trivial thing, tapi kadang kita just neglect. She mentioned that apa yang sebenarnya paling penting di uni, it's not what we learn, in the knowledge sense gitu loh. Bukan masalah pelajarannya apa, bukan masalah nilai ujian kita sebagus apa, tapi each day we met new people, we have new experiences with labs and then with just small things that happen every day. Even breaking a thermometer. Itu kayak dia bilang bahwa that is what makes uni life worth it tuh. And I think it's a really good point bahwa kadang sometimes we just, karena kita ketika misalnya apalagi kayak kita udah sampai ke Jerman, kita udah ngabisin duit orang tua dan stuff gitu kan. Kadang kita ngerasa bahwa the end goal is to have that bachelor degree. Tapi sometimes we just need to understand, I mean yes, it's a good in one sense it is important to have the bachelor degree in the end, but just don't forget that every day we learn something. Not the end goal is not the bachelor degree. That is just a byproduct of what you learn every day. But pursuing the bachelor degree, itu yang nggak tergantikan sih. Yeah. Kayak sakit hatinya ketika nggak lulus ujian segala macam. Kayak what doesn't kill you makes you stronger. Itu bener banget sih. Itu lagu yang bener-bener selalu tak dengerin waktu aku uni. Bener, karena kayak itu bener banget, kayak apa yang ngebuat kamu sakit dan menangis itu yang makes you stronger gitu loh. Sometimes aku bersyukur karena aku dapat masalah, tapi kadang-kadang tuh kayak kenapa sih seberat ini? Kenapa nggak habis-habis masalahnya? Kenapa nggak habis? Sering nggak sih kayak kamu udah di atas, kamu udah senang, tiba-tiba kayak kamu dilempar, tapi lemparnya tuh bukan kayak twing, tapi kayak kamu nggak sih kayak di smash? Definitely. Tapi apakah kita mampu buat bangkit lagi, itu yang lebih penting sih. Apa yang kita lakuin dengan saat kita down itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakuin biar nggak down, menurutku. Yeah, that's true. But I think you're doing well though. I mean, from the outside, I see. Thank you for adding that disclaimer. Ya maksudnya, I really admire what you're doing right now. I think a lot of people are actually admiring what you do right now. I mean, you're trying to survive the uni, which we all know it's really tough, and then you're still active in a lot of organization. And also, welcome back to Learning, by the way. Thank you. And I think kayak aku bilang, meskipun you know it's tough, you still have that drive in you. Jangan bikin aku malu deh. Aku tuh paling nggak bisa. Thank you. Do you think kayak gini, kayak kamu tahu kan one of our classic question is kita kayak kalau misalnya what do you want to say your younger self? Tapi aku pengen kembali pertanyaan itu. If yourself kayak 5 years in the future sees what you are doing right now, do you think she will be proud of you? Of course. As simple as staying afloat. Soalnya mungkin kalau boleh bilang kayak akhir-akhir itu adalah bulan-bulan paling berat selama aku kuliah di Jerman itu loh. Dan the fact kalau aku bisa at least cuman stay afloat kayak pakai ban pelampung di lautan yang lepas tuh rasanya tuh udah kayak sebuah pencapaian, karena menurutku tuh paling gampang banget buat you sink to the bottom of the ocean. But glad I did not up until this point. Don't. I don't know. We don't know the future yet.
ada seorang yang barusan kasih aku quote gitu. Kita selalu berani kita selalu takut buat losing things that we have, tapi kita nggak pernah takut buat losing ourselves in pursuing those things that we don't wanna lose. Paham nggak sih? Kita selalu, ini kesalahanku juga sih, kita suka mengorbankan diri sendiri. Padahal kita tuh harusnya jadi kayak knight, harus jadi kayak prajurit yang harusnya protect what we deserve gitu loh. Tapi kadang-kadang kita terlalu jahat sama diri sendiri. And like little by little, misalnya kayak pernah nggak sih kamu ujian nggak lulus misalnya, kamu kayak suka merutuk ke diri sendiri kayak kenapa sih kamu dari kemarin males belajar segala macam, meskipun itu amount-nya tuh kecil gitu. Tapi toxicity ini kalau misalnya accumulation-nya selama beberapa waktu itu one day itu bisa kayak meledak gitu. It's like time bom waktu. Jadi I hope kita bisa lebih nge-treat ourselves with grace, a lot of grace and peace gitu sih. Marathon. But I think it's not kayak I was asking to gonna ask you this question gitu kan, kayak will you say that to your younger self gitu kan? Hello? Tapi ya I need a lot of that advice that you say gitu kan. Tapi I think I want to answer that and say no actually. Karena as you said kayak yang kita bilang tadi, what matters is the journey. What matters is how we could find that kind of advice. It's what we learn. Jadi just knowing the advice is not enough, but experiencing it. Benar. So, yeah. Kayak kalau misalnya aku mau bilang ke aku di masa lalu ya, paling kayak just do whatever you do right now wholeheartedly, and like at least have that hope that you can actually pass anything in front of your way. Kayak gitu aja sih. Kayak I'm not gonna give her like any financial advices or some technical advices because like aku yang di masa lalu itu tuh nggak punya perspektif aku di masa sekarang, dan those disparity itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya kamu masih tahu anak TK soal sesuatu yang kamu pelajari sekarang kan beda kan, pengetahuannya, kayak learning journey-nya juga beda. Jadi I'm just gonna say to her, believe in yourself because life is very hard, but I know you are stronger. Gimana kalau aku pegang tanganmu terus kita lari bareng? I hope the little things in your life makes you happy. Jelas banget.